Punta kayo kasi sasakupin ko ang lugar na ito. Balitaan ko kasing magiging major tourist destination na ang bayan na to. Sobra na ka updated, robot. Isto na ka man again. Uling makanyan kasanting in Porac, Pampanga. Baila pa dintang deng Kastila, ing balena iti sa diyang mita lakad ne. Kapamila tandereng minunang mita lakad pi balebal. Sa diyang binuudereng malayan aminalis keti. At penatili raing pananam at pamanyese bilang paralan ning pamibyebye. Ing lugala iti may ginyang sentro at tibe dereng Kapampangan. Inyong October 31, 1594, formal lang mitalakad ing Porac king lalam ng pamanangkap ng Fray Mateo Peralta. Iti ing meging pinakamatwang balen king kabilogan ning probinsya ning Pampanga. King pabanwang 1853, ing Porac may kaanim lang barangay, Dolores, Manibaog, Mitla, Pias Ipio, Pulong Santol at Salu. Don Filino Gil tinalagad na ing Pio Chapel at making ang metong karing pundador ning Eskwela de Artes y Oficios o angeni DHVSU. Inyang September 16, 1867, formal yang mitalakad at may sulat ing Lagyong Porac. Inyang panahon ning revolusyon laban king Espanya, ing Pampanga meton niya karing probinsyang Mika Martial Law inyang 1896, inyang kadwang gerang pagkabilugan, manibat 1942 hanggang 1946, ing Porac meging yang General Headquarters at Military Camp Base ning Constabulary, kaya tila mitalakad dek operasyon laban kay karing sundalong Hapon, maging ing Mexican Expeditionary Air Force, Squadron 201 ni kabis la kay di Porac ban sumawop king panamin lang king Pilipinas. Inyang 1991, ing pamalakbong ning bundok pinatubo metong yung malalang asugat king kasaysayan ning Balen. Dakalang barangay ing melumod king lahar kalupanan ning Kamyas, Kangatba, Diaz, Inararo, Mancachan at Poblasyon. Dakalang pamilya ing kinailangan lumikas at mitalakad pa si Bayo king Alawang Karinas. At yun na kami po kay Kamyas. Mga kabalan, atin tamo nga kilala kayo ng Balen ng Porac. Kut na nga tala rin kaya katamang kapataday ta kayo ni para abal tayong karelang kultura ang pang tradisyon. May paabak naman po. Okay po ba nung interview na kayo pa? Uwan naman. Okay. Nano po, pwede yung pong kaya po, nano po yung aldoldo yung pong gagawan kayo ni po? Aldaw-aldaw ng gagawan po. Maglinis pa. Pangayabak, maglinis pang balay, potangkay, mamipi, potangkay, muntating marangle mag-obra po. Apa. Maglinis po. May alilwa pong puntalan, nung nanong baring puntalan, puntalan may po. Nan pong akayo po kayo ning kaya katamang pupuntalan pong kay? Yung akay mi ka rin po, mangalap kaming dita kalap mi po, potangkay, isa limik yung mahuli po. Bang ating kaya parugong kabiyayan po. Okay. Okay. Thank you po. Opo. Porac na tara! Tatanggap ko naman. Tabak po.
At syuta mo, Kening Blue Lagoon. Talaga namang makapag-relax at perfect para kimbanding kaya beding tropa. Lampas kem palabas ing festival papatibay na ing lokal at turismo kapamilyatan ing pamay kaugnayan kareng atraksyon. Metong yang simbolik apibak nuno rin patunayan dereng mamalen ning porak na emo kabud miligtas la kem balas nung nunemi unadla pauli niti. Revenge of the Sun, ing lagyo na magre-imagine niyang makasaysayang sakuna bilang salaysay ning tagumpay. Kabang ing 1991 Mount Pinatubo eruption nilubog ne ing balen king Abu ning bulkan ing piyesang ay ni pagmasusyan ne ing abilidad ning komunidad na ibalik ing Gabon na at gawang panibayong kabiyayan at kayapan king pangasira. Formal yang mitatag king mumunang selebrasyon na king July 18, 2024 ing festival mabilis yang meging pundasyon ning lokal a kultura. King Porak ding pami aliwading amano makasandig laking lalam ning bokabularyo at nano ing kabyasnan king karinan. Ing pami aliwaning asan kalupa dareng balen king albugan at pangulo. Ing asan king Porak mga baldugan yang ulam king kabilugan. King banda namang aslagan anti king kandaba ing asan isda yamo kabaldugan. Malalam asalita ing Porak balure king pamanatili kareng sadyang salita kapampangan angini miayalilan ng Tagalog o English kareng syudad. Purak ing lagyo na mismo ning balen amenibad king metong nga klaseng tanaman adakal keti inyong minuna. Maranon, amanu para king abak. Kabang deng aliwang balen gagamitan da na ing abak, deng taga Porak panatilian pa ing malalama salitang iti. Asan king Porak, ini mga baldugan niyang ulam king kabilugan, king aslagan anti king kandaba ing asan para muking isda. Loka, metong alukalabansag o description na magagamit kareng pamilya o karing mga lating lugal keti. Duang, imbis na abot, ining gagamitan nung makiduang ka king metong abage. Alimbawa, pakiduang mo na yung susi, balungos, mas pang aldoldo or tiaamano para king asbok. Porak, Pampanga, salamat ka ring adventure, kasaysayan at mikakasundong vibes. Eyo kakalingon maglibot-libot, mag-enjoy at respetuan ing kultura keti.